Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Di sini kita akan mancing ikan bujuk ya, Mas Bro ya, atau ikan apa namanya? Kihung. Sedapatnya lah, Mas Bro. Di sini ikannya campur-campur, Mas Bro. Dan kita ini, Mas Bro, menggunakan jangkrik, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Lanjut, Mas Bro. Tempatnya di situ, Mas Bro. Jangan lupa subscribe dan like ya, Mas Bro. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke, Mas Bro. Oke. Waduh, lepas, Mas Bro. Ikan kepar tadi, Mas Bro. Lanjut lagi, Mas Bro. Oke. Waduh. Buset. Ikannya mantap, Mas Bro. Ganas-ganas, Mas Bro. Ikan apa ya, Mas Bro ya? Kita lanjut, Mas Bro. Mantap. Yuh. Oke, Mas Bro, dimakan lagi, Mas Bro. Ikan apa yang mau makan, Mas Bro? Tuh. Nah, habis, Mas Bro. Oke, Mas Bro, dimakan lagi, Mas Bro. Wah, jujung, bujuk, Mas Bro, bujuk. 1, 2, 3. Oke, Mas Bro. Oke. Oh, gabus, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Uh, Mantap, Mas Bro. Jackpot, Mas Bro. Ternyata gabus ya, Mas Bro, di sini. Kirain jujung, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Mantap. Lanjut, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Nila Jawa, Mas Bro. Ikan kepar, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bro. Oh, ikan nila, Mas Bro. Nila Jawa. Ikan kepar, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, bujuk, makan bujuk.
Dapat mas bro. Ini kan kecil-kecil mas bro, banyak bro mas bro. Aduh. Habis. Oke mas bro, kabul. Allah ya Allah. Gitu. Ikannya ngece mas bro. Gak dapat ya mas bro ya. Ikannya ngapain mas bro ya? Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro, pakai umpan jangkrik mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Oke mas bro. Waduh. Ih, gak kena mas bro. Sampai kayak gitu loh mas bro. Buset. Kenapa ya? Oke mas bro. Waduh. Oke mas bro. Dapat lagi mas bro. Kecil mas bro ikan keparnya. Udah mas bro. Ikannya udah habis mas bro. Kita sudahin aja hari ini mas bro. Kita mau pulang ya mas bro ya. Udah mas bro. Halo mas bro. Kita akhiri di sini aja ya mas bro ya. Mendungnya udah gelap mas bro. Kita mau pulang mas bro. Spill hasilnya mas bro. Ini mas bro hasilnya mas bro. Oke mas bro. Tonton terus mas bro video kami mas bro ya. Kita akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.